मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। आज क्लास में आलोचना करबा प्लस टू सेकेंड इयर बाध्यतामूलक ओडिया रो जो आमे गल्प विभाग ऊपर आमे आलोचना करूतला तार यूनिट 1 प्रथमे जो रहिछि फकीरमोहन सेनापतिंकर गल्प सभ्य जमीदार ऊपर एवं तार पार्ट 1 एवं पार्ट 2 आमे आलोचना करथिला। वर्तमान रो क्लास में शेष पार्ट बा पार्ट 3 ऊपर आमे आलोचना करबा। तो सेथिरे आमे आलोचना करूतला जे क्यों बळी भाबरे बाबू बलराम बळ जाजपुर अंचल रो थिले से कलिकता रे जाई कि रहुथिले विभिन्न प्रकार माने कारबार करूथिले विशेष करी धुआपत्र कारबार एवं से गां को आसिकी तांको अंचल रो जणे बापा मा छेउंड पुओ गोपाल को नेकी तांको गादी रखिथिले। से अकबरी मोहर बाबूंकर हजि जाइतिबा अकबरी मोहर आनिकी तांको देइची तांकर विश्वास को से जितिची तांकर रोफेया भाबरे दायित्व निर्वाह करिची एवं सेई गोपाल से रोफेया गोपाल रु कोन जे बाबूंकर व्यापार रे दक्षिण हाथ बा डाहाण हाथ हो जाइए से अनेक जिनिस माल कौटू आसी केमिति आसुचे सब जिन बुझिकी काम रे गोपाल कहण जे बाबू बलराम बड़ ठारू जिणी पड़ी से चारि भागी अंशीदार होती। बलराम बड़ गाँव रे गोटे गोपाल गाँव रे गोटे कौन कर गोटे तालुक किणी तालुक बा जमीदारी गोटे किणी 10-12 हजार खर्च कर गोटे घर बनई किंतु गोपाल बड़ लोक चालीचलन न थाए एवं से गोपाल गोपालिया कौन होती गोपाल चंद्र महापात्र नाम से परिचित होईची। तो एतिक आमे आलोचना करदेला पार्ट 1 रे गोपाल चंद्र महापात्रंकर गोटे पुओ थिला राजीव लोचन बोलिकी जे कि इंग्रजी पाठ पढ़े एवं बाबू भाबुतिले कि जे गोपाल चंद्र महापात्र जे राजीव पाठ पढ़ी कि शिक्षित हेले तांको व्यापार रे ठकिबा को हेबो नाही आराम से तांकर कार्य सुरुखुरु रे चलिबो बोलिकी। तो राजीव पाठ पढ़ीची किंतु पाठ पढ़ीबा बाहाना से विभिन्न प्रकार सभा समिति जोग देइछि बापा को कहिछि जे माने इंग्रजी शिक्षा रे गोटे पास करबा को हुए से पास करबा को अनेक जिनिस माने पढ़िबा को हुए अनेक पैसा खर्च होय बोली से निज पिता को कहिछि किंतु आमे देखिबा जे केमिति सेमिति कहि कि ता पिता को केवल ठकी चलीछि एवं लास्ट कोन होइछि ने किछि दिन परे बाबू गोपाल चंद्र महापात्रंकर मृत्यु होइछि। तांकर मृत्यु परे डका पके कि कांदिबा मध्ये गुटे कुसंस्कार बोली कि से भाबिछि पितांक मृत्यु रे श्राद्ध देबा जो भोजन करे माने श्राद्ध माने ब्राह्मण गुडा कि जो श्राद्ध भोजन करेबा सेटा भी गुटे कुसंस्कार बोली कि भाबुछि कि राजीव लोचन जे पितांक मृत्यु रे। तो ए जगह गाल्पिक देखैचंती जे पिला माने गाँ रे थिबा जाय ठीक अछि किंतु गाँ रु पढिकी शहर को आसिकी शिक्षित होय गला परे टिके इंग्रजी पाठ पढिला परे से माने केमिति भाबंती जे सब कुसंस्कार बोली कि। तो तार चित्र देइचंदी तापरे बलराम बळ मध्ये गोपाल चंद्र मृत्यु रे तांको पो राजीव लोचन को चाहूतिले जे पितार उत्तराधिकारी हो बोली किंतु राजीव लोचन बिल्कुल भी इच्छा नथला। विभिन्न जगह सभा समिति रे जोग दैतिले विभिन्न जगह से भाषण देउतिले लास्ट तांको धराधरी करी गाँ को पठेइ देले कि बाबू बलराम बळ राजीव लोचन को। तो गाँ रे लोक माने सामापुर गाँ कथा वर्णना कराइछि जो जगह गाँ रे लोक माने नुआ जमीदार को पाइके तांको स्वागत जणाइचंती एवं गाँ को आसला परे सभा ना सुनिके से बहुत खुशी एवं फिर सभारे से गाँ रे खोजिले जे किए किए कुसंस्कार विवर्जित लोक गाँ रे अछंती बोली एवं फिर देखिले हरिबोल पटनायक को। तो ता आगरु गोटे बुढ़ा पटनायक जे कि पैसा पत्र सबु हालचाल बुझुतला ताको हटेई देकी दीटा माने ताको हटेई देकी हरिबोल पटनायक को से सभार जो खर्च जहाँ जहाँ पैसा पत्र हिसाब किताब दायित्व सबु से हरिबोल पटनायक को देइतिले। रोज राति बहुत देरी जाए माने सभा हुए सभार संपादक थिले हरिबोल बाबू को सभार संपादक बनैतिले एवं निजे थिले से जगह सभ्य। तो ए जगह सभ्य माने पिला माने जे सभारे प्रतिदिन जोग दिए बा जेमिति कि हमें कहि परिबा जे शिक्षित समाज उद्देश्य रे जगह व्यवहार कराइ जे। तो सभ्य जमीदार तो ए जगह जे जमीदार सभारे प्रतिदिन देउथुबा जोग देउथुबा गोटे शिक्षित जमीदार केमिति अशिक्षित कार्य मध्ये करिसंती से ऊपर हमें आलोचना करूचा एही गल्प रे। तो सेति कि हमें आलोचना करिथिले पूर्व दीटा क्लास रे एति जे हमर सरी दिला जे डेली सुंदर कार्य चलिला 10 खमार धान 6-7टा गरु महिषी पड़ 5 बाटी हाथ जाफ जेनी के अणले टंका माने जमीदारी थिले से गाँ राजीव लोचन जेमिति रोजगार करूथिले सेमिति विभिन्न सभा समिति रे भोजी भात माध्यम रे अनेक गुडे से पैसा खर्च करूथिले। बाबू गोपाल चंद्र महापात्र उहाँ आगे गोटे पक्का मंदिर तैयार करी राधाकृष्ण जुगल मूर्ति प्रतिष्ठा कराइथिले। बाबू गोपाल चंद्र तो मृत्युवरण कर सारी तो से बंचिथिबा समय कौन ना तांको घर आगे गोटे मंदिर तैयार करी कौन जे राधाकृष्ण जुगल मूर्ति प्रतिष्ठा कराइथिले। माँ फानदाणी वर्तमान घर बाहर जाइए से मंदिर अच्छा प्रतिदिन संध्या समय बकत ठाकुर प्रसाद हविफान्य जे माँ फानदाणी जो जानिले जे तांको पुओ राजीव लोचन माँ फानदाणी माने कि गोपाल चंद्र पत्नी। तो से जो जानिले जे तांको पुओ मद मांस खाए कि घर को सब आड़े माने अछुआ करदेलानी। तो सेठी से कौन करिसंती जे घर बाहर को बाहरी जाइए तांको स्वामी बा गोपाल बाबू जो गोटे मंदिर प्रतिष्ठा करथिले सेही मंदिर रे से अछंती एवं प्रतिदिन संध्या समय रे से जगह प्रसाद खाई कि रही जांती।
बुढ़ा छामुकरण भी फेटिया था बुढ़ा छामुकरण पिला माने बुढ़ा पटनायक जहाँ खेदी दिया होता से भी आसिक से जगह था प्रतिदिन संध्या ठारू अधराति जाए भागवत पाठ हुए माँ फांताणी दिनयाक ठाकुर आगरे आखि बुझी बसी माली गड़ाती जे माँ फांताणी केवल ठाकुर सेवारे दिन जाक रही था संध्या भागवत पढ़ा हुए दिने पटनायक फांताणी कहले आज्ञा शुणी बाबूंकर मंगल कृत्य बढ़िबारे सवारे स्थिर है दिने पटनायक फांताणी कहले कौन आज्ञा बुझी बाबूंकर मंगल कृत्य बढ़िबार सवारे स्थिर है मु कहूची हेउ बहु फांताणी आफिल घर मंगल कृत्य माने सवारे स्थिर है बाबू विवाह करेंगे बोलिकी तो मु कहूची कि बहु फांताणी आफिल बा घर करणाटा संभाली नब तो ये जिनसटा माने फिर बुढ़ा पटनायक कहूची सवारे स्थिर होइची बाबूंकर मंगल कृत्य हेबो बोलिकी तांकर विवाह हेबो बोलिकी तो माँ फांताणी कहउचंती आटी पटनायक मुह को घोड़िया जे चाहिए एवं उत्तर पचारे आ कन्या पटनायक कहले आज्ञा मु निजे से कथा बुझा जाइली बाबू जवाब देले देशी कन्या गुड़िक अशिक्षिता कुसंस्कार असभ्यतार बुड़ी लुगा खंडे पिंधि जानती नहीं अधा लंगड़ा होता मुह ढांकी मुफा परी गातर लुचि था बोलिकी तो बाबू ये जो पटनायक बुझा जाइए जेहेतु राजीव लोचन विवाह हम तो फिर केमी कन्या विवाह करेंगे बोलिकी तो से जगह तार उत्तर देकी राजीव लोचन कहते से पूरा इंग्राजी पढ़ी इंग्राजी पढ़ी से एत शिक्षित हो जाती सबको से असभ्यता कुसंस्कार बोली कहते से कहते देशी कन्या गुड़िक ना 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 ये गाँवली देशी कन्या गुड़ाक केवल कुसंस्कार असभ्यतार बुड़ी से लुगा खंडे मत पिंधि जानती ना अधा लंगड़ा होता मुह ढांकी मुफा परी गातर लुचि था कलिकतार पूरा कन्या ठीक है बाबू कौ जगार जे कलिकतार कन्या ठीक है कहीं बाबू देशी कन्या गुड़िक विवाह करेंगे ना माँ फांताणी पाटी करी राधे कृष्ण कही तुनिले सहरी झील आसब आम घर को राधे कृष्ण कहले माँ फांताणी हाथ जोड़ी ठाकुर को अनै था दुई आखिरु गोपालंकर महापात्र मृत्यु पर पत्नी फांताणी जे कि राधाकृष्ण मंदिर थे से हाथ जोड़ी अनै था दुई आखिरु जोड़े धार आखिरु लुह बाहरी जाउची पटनायक पुनर्बार कहले कलिकता को बरयात्री किए किए जीवे कि रोफाणी केते तैयार हेबो पचारि से कहउचंती जे से कौन कहते जे पचारि कलिकतार तो बाहा हेबे माने बरयात्री किए किए जीवे कि रोफणी हेब तैयार हेब पचारि बाबू ठोटो हो अफिल असभ्यता कुसंस्कार तुम्हें तो इंग्राजी जानो ना देखी भी ना सभ्य विवाह कथा किपरि जानिबो रोफणी आ खरच कथा कहली तुम्भ मानक परि अशिक्षित लोक केते जमीदार घर बुड़ेले मुझे जाकि पचारि बाबू केमिति बरयात्री जीव केमिति विवाह करिवो ए सब जिनिस पचारि तो से कहले असभ्यता कुसंस्कार तुम्हें तो इंग्राजी जानी ना देखी भी ना सभ्य समाज रे विवाह केमिति हुए तुम्हें केमिति जानिच तुम्हें केमिति जानिबो तुम्हें तो केवल असभ्यतार बंची रहीच केवल कुसंस्कार को लेकिन तुम बंची रहीच आ मुझे पचारि रोफणी खर्च केते हेबो तो से माने से कहले कि जे खर्च केते हेबो बोली कि से कहले जे तुम्भ मानक पर अशिक्षित लोक केते जमीदार घर बुड़िले बाबू मते उल्टा उत्तर देले बोली कि बुढ़ा पटनायक फांताणी कहूची विवाह व्यय संक्षेपणी सभा को इंग्राजी ऑफिशियल चिठी जाइए सेठारु जेपरी व्यवस्था आसो सेपरी विवाह हो जे बाबूंकर विवाह गाँ लोक मैंने करेनि बाबूंकर विवाह कौन ना तांकर विवाह व्यय केमिति हेबो सेटा गुटे माने संक्षेपणी सभा को इंग्राजी ऑफिशियल चिठी जाइए माने ऊपर को चिठी जाइए बाबूंकर विवाह केमिति हेबो बोली कि से जगह जेमिति आसीबो बाबू सेमिति विवाह करेंगे मु आ किछि कहली नाही सब बेले मिजाजटा चढ़ी रही काच कुंफा गुड़ाक ओली तले गंडा गंडा गड़ुची ये सब बेले से जहाँ मन इच्छा कहते मिजाजटा चढ़ी जाइए माने से अयस कर जो मिजाजटा चढ़ी जाइए तो बिल्कुल भी किसी कहली नहीं बोलिकी जगह बुढ़ा पटनायक फांताणी कहते सबार सभ्य मान सांगरे धरी बाबू कलिकता चली गले कलिकता गोटे विचित्र जगह सबार सभ्य मान धरिकी बाबू बह करने कलिकता पलि गले कलिकता गोटे विचित्र जगह टंका खाली काढ़ खाली टंका दियो माँ बापा छड़ा सब मिल कहीं माँ बापा के मिलबेनी माँ बापा छड़ा टंका देले सब मिल खदिरपुर गार्ड नरिज रे गोटाए बड़ दोतला घरे झाड़ लंठन देवा लहिरी 100 खंड निया आलुआ परी जलुची तले गालीचा सतरंजी बिछना राति दुई तरफा खेमचा नाच जे से जो कलिकता चली गले से कलिकतार कथा वर्णना कराई सेपटे गोटे पटे घरे फांताणी और बुढ़ा पटनायक कथबार्ता होती अन्य पटे राजीव लोचन कलिकता चली गले से जगह कौन होना जे से जगह गोटे बड़ दोतला घरे
ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଲଣ୍ଠନ ଜଳା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଆଲୁଅ ପରି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ରାତିରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ଦିଅତାଙ୍ଗ ପିଅତାଙ୍ଗ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଖପାଖ ବଜାର ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ରଜା ପୁଅର ବାହାଘର। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି କଲିକତା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେଣି କଣ ଯେ ଓଡିଶାର ଗୋଟିଏ ରଜା ପୁଅର ବାହାଘର। ତାପରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପାଇଁ ଯୋଉ କନ୍ୟାଟି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ସେ କନ୍ୟା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକେଇବା, କାହିଁକି ନା ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଶୀ କନ୍ୟା ଗୁଡିକ ଗାଉଁଲି କନ୍ୟା ଗୁଡିକ ମାନେ କଣ ଯେ ସେମାନେ କଣ ଯେ ସେମାନେ ମାନେ ଅସଭ୍ୟ, ସେମାନେ ସଭ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପରେ ତାହା କହିଲେ ସେମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତା ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ କନ୍ୟାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ କରାଯାଇଛି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। ବାବୁ ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଲେ ତାକୁ। କନ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ, ସଭ୍ୟା, ସ୍ୱାଧୀନା, ଶିକ୍ଷିତା। କାହିଁକି ନା ବାବୁ ସେମିତି ଝିଅ ନୁରୁଥିଲେ ଯେ ଗାଉଁଲି ଝିଅ ଗୁଡାକ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଜାଣୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶୋରା ସେ ସୁନ୍ଦରୀ, ସେ ସଭ୍ୟା, ସେ ସ୍ୱାଧୀନା, ସେ ଶିକ୍ଷିତା। ଜମିଦାର ବାବୁ ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲେଣି, ମନେ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବକନ୍ୟାଟେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି। ବାବୁଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଖୁସି ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶୋରାକୁ ଦେଖିକି। ଦିନ ରାତି ଗିଲାସ ହାତରୁ ଛାଡ ନାହିଁ। 4 ଦିନ ହେଲା ବର କନ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାଳାପ ଅର୍ଥାତ୍ କୋର୍ଟସିପ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି। 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଦିନ ରାତି ଗିଲାସ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କନ୍ୟାର କଥା, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି। ବଗିଚଡ଼ି କେତେ ଜାଗା ବୁଲି ଆସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶୋରା ଯୋଉ ସେଇ ଝିଅର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କାଳେ ଜମିଦାର ପୁଅଟା ହାତରୁ ଖସିଯିବ ସେଇଟାରେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମାନେ କଣ, ଝିଅ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ସହିତ ଯାଇକି ମିଶାମିଶି କରିବ ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆମେ କିଛି କହିଦେବୁ ତାହେଲେ ଜମିଦାର ପୁଅଟା ହାତରୁ ଖସିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କନ୍ୟାର ଜାତି କୁଳ ଘର ବିଷୟ କେହି ସନ୍ଧାନ କରି କିଛି ଠିକଣା ପାଇଲେନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କନ୍ୟାର କୁଳ କଣ ଜାତି କଣ କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଗଳ୍ପ ଲେଖକ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସନ୍ଧାନ କରି ନିରଳ ସତ୍ୟ କଥା ଗୁଡାକ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଫକୀରମୋହନ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡିକରେ ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କେବଳ ଆନୁମାନିକ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିରଳ ସତ୍ୟ କଥା ଜାଣିକି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ବହୁତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଗା ପରେ ଏଇ ପରିଚୟ ପାଇଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସାମ ଚା ବଗିଚା ମ୍ୟାନେଜର ସାହେବ ଗୋଟେ କୁଲି ଟୋକାକୁ ବବୁର୍ଚି କାମରେ ବାହାଲ କରିଥିଲେ। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ମକରା ମାଲିକ। ଯେ ଆସାମ ଚା ବଗିଚାରେ ଜଣା ପଡିଲା ସେ କନ୍ୟାର ପିତାମାତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି କଣ ଥିଲା ବୋଲିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି କି ତାର କୁଳ କଣ ଜାତି କଣ ଝିଅର। ତ ଗାଳ୍ପିକ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଝିଅର ବାପା ସେ ଗୋଟେ ବବୁର୍ଚି କାମରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମକରା ମାଲିକ। ସେ ବଢି ବଢି ପଦୋନ୍ନତିରେ ହେଲା ଖାନଫାମା, ସେଇ ଚା ବଗିଚାରେ ସେ ଖାନଫାମା ହେଇଛି ଏବଂ ସେହି ବଗିଚାରେ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ସାହେବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କୁଲିଥିଲା, ପରେ ଖାନଫାମା ହେଇଛି ଏବଂ ସେହି ଚା ବଗିଚାରେ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ସାହେବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇ କିଏ ଯେ ମକରା ମାଲିକ, ଯିଏ କି ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶୋରାର କିଏ ଯେ ମାନେ ପିତା। ଗ୍ରାମ ଘର ଜାତି କୁଳ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କୁଆଡେ ବା ଯିବ, ସେଇଟାରେ ଗୋଟିଏ କୁଲିଆଣୀକୁ ବାହା ହେଲା। ଯେ ସେ ମକରା ମାଲିକ ଜାଣିନି ତାର ଘର, ତାର ଜାତି, ତାର କୁଳ ସେ କିଛି ଜାଣିନି। ସେଇ ଚା ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ କୁଲିଆଣୀକୁ ସେ ବାହା ହେଲା। ଢେର ଦିନ ଯାଏ ସେ ସନ୍ତାନ ମୁଖ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ତ୍ରିନାଥ ମେଳା, ଫୁକୁଚୁନି ପୂଜା, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ, ମାଜଣା, 2 ଜଣ ଯାକ ଢେର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ବାହା ସିନା ହେଇଗଲା ମକରା ମଲ୍ଲିକ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ହେଲା ନା ଯେ ବାହା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଯେ ଉଭୟଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେଲେ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଦରବୁଢା ବୟସରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲା। ସେ ମକରା ମାଲିକ ଯୋଉ ଚା ବଗିଚାରେ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲା ବବୁର୍ଚି କାମ ଏବଂ ପରେ ସେ ଖାନଫାମା ହେଇଥିଲା। ତ ସେ ଯୋଉ ମକରା ମଲ୍ଲିକର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲା। ତ ସେତିକି ବେଳେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଭାରି ଖୁସି, ମାନେ କିଏ ଯେ ଏ ଯୋଉ ମକରା ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ତାର ପତ୍ନୀ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ବୁଢା ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଇଛି ବୋଲିକି। ତ ମା ଝିଅର ନାମ ଦେଲେ ନୟନତାରା। ମା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦରବୁଢା ବୟସରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେନି କି, ଯେହେତୁ ଦରବୁଢା ବୟସରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ହେଲେ ତ ହେଲା ନା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ମା କଣ କଲେ ନା ଯେ ଝିଅର ନାମ ଦେଲେ ନୟନତାରା ଏବଂ ବାପା ଡାକିଲେ ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। ଶେଷରେ ନାମ ହେଲା ତାର ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। ସେଇଥିରେ ଝିଅର ନାମ ହେଇଗଲା କଣ ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। କନ୍ୟାଟି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଲା। ଚା ବଗିଚା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କଟିଶ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଅରଫେନ୍ ବାଳିକା ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ଗୋଟେ ସ୍କଟିଶ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଅରଫେନ୍ ବାଳିକା ସ୍କୁଲରେ ସେ ଝିଅଟା ବଢିଲା। କିଏ ଯେ ମକରା ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ତାର ପତ୍ନୀ, ସେ କୁଲି ମାନଙ୍କର ଝିଅ ଯୋଉ ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶୋରା, ସେ ଅରଫେନ୍ ବାଳିକା ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା। ମିସ୍ ଡଗଲସ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ମାନେ ସେ ଇଂରାଜୀ ଟିକେ ଶିଖିଲା ଆଉ
माँ बापा भारी श्रद्धा भारी खुशी रे कन्याटा को मोजा जोता फेमिच जैकेट पिंधाई स्कूल छाड़िले कन्याटी बढ़ी बढ़ी पाठ पढ़ी पढ़ी 13-14 वर्ष है कन्याटी स्कूल रु आसी माँ बापा पाखे ढेर इंग्राजी कथा कहे मोजा पुणा देखाए गीत गाए नाचे खूब स्वाधीना पुरुष गुड़ी को खातर करे नहीं डरे नहीं बिल्कुल खातिर करे नहीं ना कौन ना जो नयन तारा दुख पाफरा एने माँ बापा मुनरे उकुणी कामुणानी केमिति झील को बाहा देवे छुट्टी नहीं कलिकता आसिले ढेर खोजाखोजी कले मात्र बाप मार जाति कूल देशर पत्ता न लगे बर जुटिला नहीं जो नयन तार दुख पाफरा को बाहा करने से आसाम चा बगीचार कलिकता आसिले रहिले झील को बाहा करने किंतु प्रकृत में जाति कूल किसी पत्ता न लगे कौन है ना जे कन्या पाई बर जुटिला नहीं नयन तार दुख पाफरा देखा सुंदर थिला शिक्षित थिला इंग्राजी कहूला किंतु जाति कूल न जानी बर मिलला नहीं प्रजापति घटपुत्र जने दलाल ठिकणा लगेदेला माने गोटे दलाल ए जो प्रजापति घटपुत्र नामक जने दलाल कौन ना ठिकणा लगेदेला दलाल बाबू को जनइला आपण जमीदार कलिकता सहर में भारी डाक नाम से मर्यादार विभाग रहबो तो ये जो घटपुत्र से कौन गला ना गोटे दलाल से झीर खबर नहीं जमीदार को नहीं आपण जमीदार कलिकता सहर में भारी डाक नाम आपण को समस्त बड़ लोक बोली मानती से भाव में मर्यादा आप बाहागर हम बाबू झुंकी झुंकी कहले अवश्य अवश्य निश्चय मैनेजर बाबू कहले टंका नहीं जे दलाल कहला ये कौन गोटे कथा बाबूंकर पुणी टंका अभाव बाबू आज्ञा करंतु एई लागे 10,000 टंका आनी देबी जे से प्रजापति घटपुत्र कौन कला जे से नयन तारा दुख बाफरार खबर नहीं कि पहुंचैला कहा पाखकू पहुंचैला राजीव लोचन पाखकू राजीव लोचन भारी खुशी से कलिकता बाहा हेबे से शिक्षिता बोलिकी से इंग्राजी पाठ पढ़ी से स्वाधीना ए जिन शुणिकी राजीव लोचन भारी खुशी राजीव लोचन झुंकी झुंकी कहले ठीक अच्छे बाहा तो हेबी कलिकता तो बाहा हवा किंतु पैसा नहीं जे तो से घटपुत्र कौन कहला बाबू आपण आज्ञा करंतु जमीदार को कौन पुणी पैसा अभाव यही लगे आपन को 10,000 टंका आनीदेवी टंका नाम शुणी बाबूंर टिके होफ है शुणी मन खुशी फड़की बसिले कलिकता महाजन अभाव कौन से खाली कही आपन को 10,000 टंका देवी बोली किंतु केमिति देव से जिन देखा देख बर्तमान तो टंकार नाम शुणिकी बाबू टिके होफ रे उठिले कलिकता महाजन अभाव कौन खूब कायदा कटकणार जमीदारी लेखिने 10,000 टंका देवा कहला जे निज जमीदारी देख बाबूंकर जमीदारी जो जमीदारी की बाबू बलराम बड़ किणी देथिले गोपाल महापात्र पाई निज पितांकर अंते से जमीदार थिला तो से जमीदारी लेखि देई कौन है 10,000 टंका आनी थिले से माने एटा सब प्रजापति घटपुत्र चक्रांत करी बाबू राजीव लोचन से भी बाहा हबार निफारे एते मतुआला जे से निज जमीदारी को मत 10,000 टंका रे दे दौरान जमीक आम गहना बोली कही था लिखि दौरान ना 10,000 टंका दियो मु रखी था पैसा देले जे तुम जमी को मुकुड़ेबी दलील रेजिस्ट्री करने को तर आसुना जल्दी टंका आण कलिकता अनेक बाबू अर्थात पूर्व सभार सभ्य मैंने आउ खिदिरपुर बजार छोट छोटिया बड़िया बस्तानी दुकान निमंत्रित हो गले समस्ते खिदिरपुर अंचल छोटिया छोटिया बढ़िया माने जो दुकानी हेले कि सभार सभ्य मैंने समस्ते निमंत्रित हेले नाना प्रकार मिष्टान्न नाना प्रकार पेय आसन दांत खुंटा पर्यंत धरी ठिकादार हाजर 3 दिन जाए नाच तामफा पिया प्यार माने से कौन कले निज जमीदारी को लिखि देकी से कौन कले जो पैसा आनिले से पैसा रे से बाबू सेते बेले कौन ना जे केवल टंका पई हरबर रे सिग्नेचर कर देजनी सब जिनिस रे तो पैसा आसिला धूमधाम रे 3 दिन नाच तामफा पियार खूब धूम चलीची माने बाहागर चलीला खुशी रे हैला माने चली माने करज 10,000 टंका रु कहीं केते टंका खर्च है आम्भे माने तो सेतिरे हिसाब दे पारिबोनी कारण सेतिरे किछि लेखा लेखि नाही मैनेजर हरिबल बाबू हाथ में तहबिल जे मैनेजर हरिबल बाबू 10,000 टंका आसिला 10,000 टंका रु कहीं कुआडे गला पैसा किछि हिसाब किताब नहीं 10,000 टंका रु खिया पिया केते पैसा खर्च होला तार हिसाब गाल्पिकंग पाखरे मध्ये नाही बोली कहिसंती नाना कार्य व्यस्त जमीदारंगर स्वास्थ्य निमंते सभ्य देश नियम अनुसार पानर मात्रा किछि बलि पड़िबार खर्च टंका हिसाब रखिबा को बेल नाही तो अन्य कार्य रे ध्यान देकी जमीदार स्वास्थ्य निमंते सभ्य देशर नियम अनुसार पानर मात्रा किसी बलि पड़िबार माने पान माने जो खांती पिला अनेक गुड़े पानर खर्च किसी बलि पड़िबार हिसाब टंका हिसाब रखिबा को मध्य बेल नाही कहार जे हरिवर बाबू जे कि से हिसाब रखुतिले न तो तांगा पाखरे 10,000 टंका रु कोठी केते टंका खर्च हला से जिनिस मध्य हिसाब रखिबा को तांगा पाखरे बेल नाही विवाह शेष जमीदार जमीदारी देशस्थ सभ्य मान को धरि देश को बाहडिले विवाह सरीगला बाबू राजीव लोचन कलिकता को आसिले जमीदारी को तालुक देकी 10,000 टंका आनिले से पैसा मौज मस्ती करके आराम से जमीदारी स्टाइल रे विवाह करले नयन तारा दुख पाखरा को विवाह सरीला जमीदार जमीदारानी
ଦେଶସ୍ଥ ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଦେଶକୁ ବାହୁଡିଲେ। ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ ନିଜ ଗାଁକୁ ବାହୁଡିଲେ। ବର କନ୍ୟା ଉଆଫ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଉଆଫର ପୋଇଲି ପଞ୍ଝା ଗ୍ରାମର ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଘର ବହୁ ଝିଅ ମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କୁଲାରେ ଫେରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଧୂପ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେଇ ତାହା ଉପରେ ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ଥୋଇ ବର କନ୍ୟା ବନ୍ଦାଇ ନେବାକୁ ଆସିଲେ। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାରେ ହୁଏନି, ଓଡିଆ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଯୋଉ କହିଥାଉ ଯେ ବନ୍ଦାପନା ବୋଲିକି, ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁଲାରେ ଚାଉଳ ଧୂପ ଦେଇକି ଯେମିତି ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଲିକତାରେ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଧରିକି ବା ଜମିଦାରଣୀ ମାନେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ତାଙ୍କର ଜମିଦାରଣୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯୋଉ ନୟନତାର ଦୁଃଖ ବାଫାକୁ ଧରିକି ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାଇବାକୁ ଆସିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖ ହୁଲୁଣିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା, କାହିଁକି ନା ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇବେ ନା, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଜମିଦାର ରାଗିଗଲେ। କୁଫଫକାର ଅସଭ୍ୟତା କହି ଭାରି ଗୋଟାଏ ପାଟି କଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏହା ନିତାନ୍ତ ବଡ କୁଫଫକାର ଅଛି, ଏହା ଅସଭ୍ୟତା କହି ଠୋ ଓ କଣ କୁଫଫକାର ଅସଭ୍ୟତା, ଇଏ କଣ ଆମକୁ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛ, ଏଇଟା କୁଫଫକାର। ଗାଁର ଭୁଆସୁନି ଗୁଡାକ ଏସବୁ ଦେଖି ସୁନି ଛାନିଆରେ ଡରରେ ଅଗଣାରେ କୁଲାଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ଡର ଲାଗିବନି ପିଲାମାନେ, କାହିଁକିନା ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆସିକି ବନ୍ଦାପନା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଜମିଦାର ଆମକୁ ଜମିଦାରଣୀ କହିଲେ କଣ ଯେ କୁଫଫକାର ଅସଭ୍ୟତା ବୋଲିକି ସେ କହିଲେ। ତ ଭାବ ଯେ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢିକି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ପିତାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଡାକ ପକେଇକି କାନ୍ଦିବା, ପିତାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ହେଲା, ବନ୍ଦାପନା, ଏ ସବୁ ଆମର ଯାହା ଯାହା ଧର୍ମ, ଆମର ଯାହା ଯାହା ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଯାହା ଯାହା ସଭ୍ୟତା ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଅସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଆମର ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କୁସଂସ୍କାର ଭଳିଆ। ପୁଅ ବୋଉ ହାତ ଧରା ଧରି ହୋଇ ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କର ମା ସାନ୍ତାଣୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ହେଲା। ମା ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ମାଲିଟି ଧରି ବୁଝି ଫୁଫ୍ ଫୁଫ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି। ମା ସେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇକି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ମାଲାଟା ଧରିକି ଦିନ ଯାକ ଜପୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗବତ ପାଠ ହୁଏ। ତ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦି ଜଣ ଗଲେ। ବୋହୁର ଗୋଡରେ ଲେଡି ଜୋତା, ଏଡିର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚମକି ପଡି ଠିଆ ହେଲେ। ବୋହୁର ଗୋଡ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବୋହୁର ଗୋଡରେ ଲେଡି ଜୋତା, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଜୋତାର ତଳେ ଯୋଉ ନାଇଁ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ହେଇକି ଥାଏ, ଝିଅ ମାନେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ ଲେଡି ଜୋତା ମାନେ କଣ ଯେ, ତ ବୋହୁର ଗୋଡରେ ଲେଡି ଜୋତା ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚମକି ପଡି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ତ ଦେଖ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ପଢିକି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଶାଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ବୋହୁଟା ଟିକେ ହସି ହସି ଗଲେ ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଲେ, ଓ ଓ ଆମର ପ୍ରିୟ ଶାଶୁ, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, କେମନ୍ତ କର ଆପଣଙ୍କର। ତ ସେ କଣ ନା ଯେ ଓ ଶାଶୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କହି କହିକି ହାତ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ କେମନ୍ତ କର, ମାନେ କେମନ୍ତ ହାତ ଆପଣଙ୍କର ହାତ, ମାନେ ହାତ ବଢେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହି ହାତ ବଢାଇ ଯେମିତି ଶାଶୁ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ ବୋହୁ ସାନ୍ତାଣୀ ବୁଢୀ ତ ଛୁଁ ନାରେ ଆରେ କିଏ ଅଛି ରେ, ମନ୍ଦିର ଅପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ରେ, ବାହାର କରିଦିଅ ରେ ବୋଲିକି ରଡି ଛାଡିଲେ। ଯେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ରେଡି ଠକ୍ 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 କରିକି ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ବସିଛନ୍ତି। ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ହାତ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ତ ବୁଢୀ କହିଲା କି ଛୁଁ ନା ମନ୍ଦିର ଅପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ରେ, ଇଏ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ରେ, ବାହାର କରିଦିଅ ରେ ବୋଲିକି ସେ ରଡି ଛାଡିଲେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ଭିଡି ନେଲେ। ଭାରି ଖପାଟାଏ ହୋଇକି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିଲେ, ଅସଭ୍ୟତା, ମୂର୍ଖତା, ଭାରି କୁସଂସ୍କାର। ଆରେ ଓବିୟସଲି ସାନ୍ତାଣୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମାନେ ଲେଡି ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ଝିଅ ତାହେଲେ ରାଗିବ ନା, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଅସଭ୍ୟତା ମୂର୍ଖତା ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଓହୋ ଲେଡିକୁ ଇନସଲ୍ଟ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ପୋଇଲି ରାଧି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ଧରି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ପୁରୀ। ମାତା ମଠରେ ରହିଥିବାର ସମ୍ବାଦ 7-8 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ମା ସାନ୍ତାଣୀକୁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ମନ୍ଦିରକୁ ସେଇ ବୋହୁ ସାନ୍ତାଣୀ ଅପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇଥିଲା, ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ଦିନ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ନ ପଡୁ ବୋଲିକି ମା ସାନ୍ତାଣୀ ତାଙ୍କ ଘର ତ ଆଗରୁ ଛାଡିଦେଲେ, ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡିକି ମଧ୍ୟ ପୁରୀକୁ ଗୋଟେ ଦାସୀକୁ ଧରିକି ବାହାରି ପଡିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ମାତା ମଠରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତାପରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ପଳେଇଲେ, କେହି ବାଧା ଦେବାକୁ ନାହିଁ, କେହି କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କୁସଂସ୍କାର ନିବାରଣ ଆଉ ଦେଶର ଉଦ୍ଧାର ବିଷୟରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ସଭାରେ ମିଟିଂ କରିବେ, ଭାଷଣ ଦେଇଦେଲେ କଣ ହେବ ନା ଯେ ଦେଶର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ରାତି ସାରା ବକ୍ତୃତା ପାନହାରରେ କଟିଯାଏ, ଶୋଇବାକୁ ବେଳ କାହିଁ। ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ବି ସଭାରେ ଛିଡା ହୋଇ ଏମାନେ ତ ସଭାର ସଭ୍ୟ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଜମିଦାର ଆଉ ଜମିଦାରିଣୀ ନାଇଁ, ସେମାନେ ଆସିକି ବହୁତ ଥର ସଭାରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେଣି। ଦିନ ଯାକ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଜା ପାଠକ କେହି ଗୁହାରିଆ ଆସିଲେ ଭେଟ ପାଏ ନାହିଁ, ଯଦି ଭେଟ ମିଳେ ଏକ ଜବାବ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖକୁ ଯାଅ।
राति जाक भाषण दिन जाक फोई रही अटकेबा बर्तमान कहीं ना कहीं माँ फांदाणी पलि जाइए एवं जी भी देखा करने को आसे केवल गोटे उत्तर मैनेजर सहित जाइकी देखा कर कई बहु फांदाणी कहले जमीदार आ भारी खपा हो जाती किए जब बहु फांदाणी कहती ताहले से जमीदार खपा हो जाती कौन कुफस्कार असभ्यता बहु फांदाणी बोली कहले खपा हो जाती ना कौन ना ये जो नयनतारा दुख पाखर ना कौन मिसेस महापात्र कोइली माने आ मूर्ख चाकर गुड़ाक ठीक नाम सर डाकी पारती ना अरे समस्ते कौन इंग्राजी जानी थे कि मिसेस महापात्र कहे बहु फांदाणी कहले खराब कौन अच्छी कि जमीदार रागी जाती से मैंने मिसेस महापात्र कही पारती ना कहीं किसमिस महापात्र कहीं कहे मिस्त्री महापात्र किए कहे फिसफिस महापात्र जे जहा डाकतु चले है मिसेस महापात्र किसमिस फिसफिस मिस्त्री महापात्र कहले चले से मना ना बरं मिसेस महापात्र हसी पकई खुशी हमें किंतु मिसेस महापात्र किसमिस फिसफिस मिस्त्री महापात्र कहले चलो किंतु बहु फांतानी डाकिबा कथा नुहे मिसेस महापात्र प्रातः काल रे चा खाइला बाद पोशाक पिंधि उआफ चौ पिठी बगीचा आग आ दांडे प्रातः भ्रमण करती सका से चा पी सारा कौन करती ना पोशाक पिंधिकी बुलती दांडे दिने बबुर्ची खाना तदारक करने चलीगले दिने बबुर्ची खाना तदारक करने को माने चलीगले बबुर्ची खाना माने गोटे प्रकार माने जो खाइबा घर बोली कहते बबुर्ची खाना तदारक करने को चलीगले से पोइली पदी हांडीए गोबर धरी कना खंड करे चुली लिपुला माने जमी गाँ मानक नहीं चुली जो माने गोबर लिपा जाए चुली लिपुला जो तार ठक ठक शब्द शुणी जमी मुह पंकाई पछकू चाहिए भारी पार्टीटा कला माने से बबुर्ची खाना भितर को से रोसे घर भितर को कौन ना जे जोता पिंधिकी से पशिजंती आलो मो माँ लो से भी जमी माने मंदिर भितर को प्रवेश कला बेले जमी माँ फाणी माने कही अरे छूना रे मंदिर अप्रतिष्ठा है रे किए अच्छी रे बाहर कर दियो रे से भाई पहिलीटा मत पार्टी करी कहला जो बबुर्ची खाना को पशिची ये आलो मो माँ लो आलो बाप लो जोता माड़ी हांडी फाड़ रे पशिला लो हांडी फाड़ मारू गला लो बा मारा ही गला लो माने एटा माने से कहा जायछि कि अपवित्र हो गला लो ये जोता पिंडी की हांडी फाड़ रे पशिला लो बोली कि से पहिलीटा चित्कार करिछि कना खंड फोपाड़ी देई एक मुहा धाईछि आ उहा पर ताको केबे देखिने जे पहिली से दिन ठार सबुदिन पर्यंत पळेइछि आ आसिनी ये जोता पिंडी की माने मंदिर को पळेइतिला तो मंदिर माँ फांदाणी पळेइले ये बबुर्ची खाना को पळेइला पहिलीटा कुआडे पळेइगला माने से जगह लोक माने बहुत डरुथिले गोटे जिनिस अपवित्र हो गले ताको पवित्र करबा बहुत मुश्किल हैला एने मिसेस महापात्र उआ उआ कही अन्य आड़ को धाई मुहर रुमाल जाकी नथिले एने बांती करे पकेइथंती जेमिति से जो गोबर रे घोफा जाइतिला उआ उआ करके पळेइछंती एका बेल के सीसीए लेवेंडर देह जाक ढाली हवर टिके फास्टा मरे देह जाक बासना हुए जो हला लेवेंडर ढाली ही देले जोटा हम बॉडी स्प्रे बोली कहिताउ तो गोरु गुह बबुर्ची खाना रे ढला होईची जमीदार सुनी खपा मूर्खता असभ्यता कुफस्कारी जाई कहिले जे से जगह गोरु गुह ढला होईची बोली कि कहिले मूर्खता अरे जो गोबर रे चुली लिपा माने लिपा जाए ताको ये कहउजंती जे मूर्खता असभ्यता कुफस्कार बोली कि गोरु गुह से जगह ढला होईची से घरे रोसई हेले लेडी को खाना रुचिब ना बांती कर पकेबे 4 बोतल फेनाइल नहीं कि घर सारा ढला गला जे लेडी को खाना रुचिब लेडी को इनफॉल करा गला माँ को कही जगह कहते कि जे माने मूर्खता असभ्यता कुसंस्कार गोरु गुह पुणी बबुर्ची खाना रे यहीपरि 8-10 मास गला बाद दिने करण माने मेली बांधी आसी मैनेजर पाखरे जनइले दिने कौन ना जे दिने करण माने आसिले एवं जनइले मैनेजर पाखरे खमार सब खाली पड़ी गोरु मईसी पड़े लांगुड़ खंडे भी नहीं 5 बाटी हाथ चाष प्रजा लगाई दे जो सलामी मिली ताहा आसी सरिलानी एबे आउ काहू खरच जोगेबू मैनेजर तुरंत जवाब देले मारी पिटी प्रजा ठारू आगतुरा वर्षकर खजना अफुल कर मैनेजर को आसिक से करण माने जनइले कौन जे सब धान खमार माने खाली पड़ी गोरु मईसी माने भी नहीं केमिति माने खर्च जमी माने जमीदार भी कौन ना जो माने सबुआड़ अवस्था खराब हो गले तो केमिति आमे खर्च जोगेबू तो मैनेजर तुरंत जवाब देले जे तुमे जाओ जहा अवस्था होची हो मारी पिटिकी प्रजांक ठारू आगतुरा वर्षकर खजना अफुल कर जे आगतुरा कौन ना जे माने खजना वर्षकर अफुल कर नहीं आस ना एपटे जमीदारी चलेगा मुस्किल हो कुम्भीर खोजे गोलिया पानी अमला माने आनंद रे आज्ञा कही दंडवत हेले से चाहूथांती ना गोलिया पानी लोक पैसा केमिति आनिबे से माने कहीं जी पैसा लगा दे सारे जमीदार आदेश देले जमी तुम जाकर पैसा आण बोलिकी मारपिट करके जमी वर्षकर खजना आदाय कर बोलिकी
ଆଉ 2 ମାସ ବାଦେ कार्तिक किस्ती टंका दाखल न हबारु तालुक नीलाम रे चढ़ीबार कटकरू जवाब आसिला। एमती जो तालुक को जो नीलाम कर माने तालुक को जो लेखि देकी से जो पैसा आनी तालुक जमीदारी जो से नीलाम हो बोली कटकरू जवाब आसिला जदि पैसा सुझा न जाए जो 10,000 टंका मैंने आनी। ठीक से ही दिन कलिकता महाजन 10,000 टंका मूल को कलंतर खर्चा उगेरी भिड़ी 20,000 टंका डिग्री जारी पियादा कलिकता हाईकोर्ट आसी चलती अचलती जानाफन समस्त क्रोक करी पकेला। माने ए जगह पिला माने कोन हुए ना जे आगरो जदि जनक नार जमीदारी लेखि भी देबो ताहले फेटा कोन हबो ना जे फेटा किछि दिन पर पैसा सुझी न पाइले से जे नेई थिबो से माने कोर्ट रे केस करूतिला तो से कोन करता 10,000 टंका देइतिला ताको बढ़ेई चुड़ेई की 20,000 टंका करी की कोन होइछि ना देखो 20 माने भिड़ी 20,000 टंका पाई डिग्री दारी से कहला 20,000 टंका देले जमीदारी मुकुला बोली ताको कोर्ट रे केस कर दिया जे तो कोर्ट रो नोटिस आसी कि पैसा न देले नीलाम हे जिवो बोली की। सकालू उठी मिस्टर और मिसेस महापात्र बगला बगली परी चाहि बसिचंती। जनप्राणी पाखरे केही नाहांती सभार सभ्य माने आगरो एक घरिकिया होइतिले आगरो जो सभार सभ्य माने असभ्यता को संस्कार करथिले ना खाली तो माने एमिति भी आगरो एक घरकिया होइतिले गोबर पानी पी जातिरे उठी जंती आउ कि आसीबे बेलबुड़ी संजय बाबू बसलानी मिस्टर और मिसेस महापात्र दुई जण भोकरे जा एटा 8 दिनर कथा तांकर सबु जमीदारी नीलाम हे जाईची जो माने तांको पाखरे थिले से माने मुद्दा पळेई जंती गां रे जाकी माने पुनी जाति रे मिसी जाई तांको पाखरे केही नाहांती 8 दिन सकाळ से माने उठी की कोन जे मिस्टर और मिसेस मिस्टर दे दीची मिस्टर और मिसेस मिस्टर हला मिस्टर और मिसेस दुई जण भोकरे छटपट होइचंती। संजय लागिला बेलकू मिसेस महापात्र बहु कष्ट रे खंडे अलंकार कांडी देले बिकिबा को जाई देखिले जे 8 दिन केही नाहांती तांकर सबु जमीदारी सबु नीलाम काहे माने 20,000 टंका फुजिबे केमिति चिठी पळे आफि फुजी पर नांती सबु नीलाम हे जाईची। माने भाभी देखो जे केमिति तांकर अवस्था थिला केते आराम से माने रहउतले दिन आसिला जे खाइबा को मदे पाउ नांदी तापर मिसेस महापात्र जो अलंकार आनी के आसिथिले तांको गांरू ताको से देले जे से गुडा को मदे सब किछि सुना नहे सेटा पितल गिल्टी खंडिया देखा गला सबु गिल्टी सबु जहा पिनि के आसिले सबु गिल्टी सबु डुप्लीकेट जहा अलंकार पिनि माने को पैसा नथिला ना से माने कोन गले ना जे जो नयनतारा बा दुख पाफरा जो तार अलंकार को बिकी के चलिबा को चेष्टा गले किंतु देखिले जे अलंकार गुडा को सबु गिल्टी सबु पितल बोली की विवाहर समय 2,500 टंकार गहना किना जाइतिला सबु गुडा गिल्टी एते बेले दुई जनकर चेता पसिला आ डिग्री जारी पियादा जुलम रे घरे रही पाइले नै राती माने बारंबार जुलम तांका ऊपर अत्याचार हबना काहे ना से सबु जमीदारी तो माने ऑलरेडी पळे गलानी सबु तो से डिग्री जारी पियादा जुलम रे घरे आ रही पाइले नाही राती अंधार रे माने गायब हो गेले कुआडी। 5-6 वर्ष बाद जमीदार बाबू तांका ससुर काम रे आसाम रे खानफामागिरी तांका ससुर जे कि आगरू बबूजी थिले एवं परे खानफामगिरी काम करुतिले किछि वर्ष पर जणा गला जे जमीदार एते आराम से रॉयल लाइफ बंचुतिले से जाई कि तांको ससुर काम रे कोन करुतिले ना जे से जगह रे खानफामागिरी काम करुतबार देश रे सुना गला से जाई काम करूचंती बोली की। तो भाभी देखो पिला माने ए जगह रे जणे सभ्य शिक्षित जमीदार रो अवस्था केमिति हेची नाटा हेची सभ्य जमीदार से सभ्य थिला शिक्षित थिला कि तार दुरावस्था पई कोन जे से निजे ही दाई निजे केमिति दाई ताकू तो पाठ पढेइले गोपाल चंद्र महापात्र पाठ पढिले इंग्रजी शिक्षा शिक्षित हेले माने एते शिक्षित से हे गले जे कोन ना विभिन्न सभा समिति रे भाषण देउचंदी सब गुडी को माने कुसभ्य माने कुसंस्कार असभ्यता बोली ताकू से कहउचंदी एमिति हेई अवस्था माने एते खराब हे गला लास्ट जे माने विलास व्यसन रे एते बुडी रहिले जे लास्ट तांगर सब जमीदारी मध्य गायब हे गला एवं जे आराम से पाठ पढ़ी जो रॉयल लाइफ बंचुले बाबू खाई पी की आराम से थिले घरे शांति रे मदपान करके डेली संध्या हो गला परे जेमिति सभारे भाषण देउतिले भाषण आ कोन देबे सबु तांगर चली गला परे गांर सभ्य माने मध्य बदली गले से माने जो सभारे मिसिते माने सभा को छाड़ी के पळेइले ए माने लास्ट रे कोन करे पैसा पत्र सब सरी गला लास्ट रे जो मकरा मल्लिक जो आसाम रो चा बगीचा रे जो खानफामगिरी काम करथले माने दि जण गायब हे की से जागा को जाकी जणा गला जे निज ससुर काम रे से मध्य से जागा रे खानफामगिरी काम करूथले। तो ए जागा रे फकीर मोहन सेनापति दर्शाइबाकू चाहिए जे इंग्राजी पाठ पढ़ा शिक्षित युवक मानकर ए जो कुसंस्कार रो कथा से माने सबको जो कुसंस्कार बोली कहउचंती बा इंग्राजी पाठ पढ़ी की शिक्षित हो गला परे जणे जेमिति निजर संस्कार को भूली जाए जणे निजर सभ्यता को भूली जाए से कथा को कहै जे इंग्राजी शिक्षा पढ़ी की से प्रकृत रे शिक्षित नुहे से प्रकृत रे अशिक्षित बोली कहउचंती एवं इंग्राजी शिक्षा प्रति बा इंग्राजी शिक्षा प्रति तांकर जो माने घृणा भाव तो नुहे किंतु इंग्राजी शिक्षा पढ़ी की पाठ पढ़ी की से माने जो निजर देशी भाषा प्रति बा देशी संस्कृति को जो अवहेला करूचंती से जिनिस आमे एथिरे देखिबा को पाइबा एवं सेही इंग्राजी शिक्षा ही गोटे जमीदार रो
ଅଧପତନର କାରଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ରେ ଯୋଉ ଜମିଦାର ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ସେ ଆରାମ ସେ ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲା ସେ ଯାଇକି ସେଇ ଚା ବଗିଚାରେ ଖାନଫାମଗିରି କାମ କରିଛି। ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ବୁଝିଲା ଯେ ଯୋଉ ମହାଜନ ବଳରାମ ବଳଙ୍କ କଥା ସେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ରଖିଥିଲେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜୀବ ଲୋଚନର କଥା ସେ ଯେମିତି ଖାଇ ପିଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଡେଇ ଦେଇଛି ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢିକି ସବୁକୁ ଅସଭ୍ୟତା କୁସଂସ୍କାର ବୋଲିକି କହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବନି ବୋଲି କହିକି ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଥିଲା ସେ କେମିତି ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ପଳଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ପଳଉଛି ବବୁର୍ଚି ଖାନାକୁ ଏବଂ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲିଭେଣ୍ଡର ଯାଇକି ଝିଣ୍ଟି ହଉଛି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି এই গল্পের বিষয়বস্তু পিলাମାନେ এবং তোমরা বুঝি পারিଥିବ এবং সভ্য জমিদার সম্পর্কে এতে বর্ণনা করা হয়েছি যে ইংরাজী শিক্ষা প্রতি নব্য শিক্ষিতଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରେ ବଳରାମ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଅନାଥ ଗାଁର ପିଲାକୁ ମାନେ ସର୍ଟକଟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଯୋଉ ଉପରେ କି ସେ କେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଗୋପାଳ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କଲିକତାରେ ରଖିଥିଲେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିକି ତାଙ୍କୁ ଆଗବରି ମୋହର ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ କେମିତି ସେ ରୋଷେଇଆ କାମ କରୁଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ତାପରେ ଗୋପାଳ କେମିତି ମାନେ ଅଂଶୀଦାର ହେଇଛି କେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ହେଇଛି କେମିତି ତା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିକି ତାଲୁକ କିଣି ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ କେମିତି ତାଙ୍କର एकमात्र ପୁଅ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଅବଧାନଙ୍କ ପାଠରେ ପାଠ ପଢିଥିଲା ତାର ଦୁଷ୍ଟାମୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜୀବକୁ ସେ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ ବୋଲିକି ତାପରେ ସନ୍ନିପାତ ରୋଗରେ ହଠାତ୍ ଗୋପାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମହାଜନ ବଳ ରାଜୀବ ଲୋଚନକୁ ଗଦିରେ ବସାଇ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଗାଁକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ବଳରାମ ବଳ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କେମିତି ଭାବରେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ମାନେ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ନିଜର ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟା ନିର୍ବାଚନ ବିବାହ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବାସିଛି ଶେଷରେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ସହି ନପାରି ମା ଶାନ୍ତାଣୀ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜମିଦାରୀ ପଳେଇଲା ପରେ ନିଜେ ଯାଇକି ଚା ବଗିଚାରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ସମୟରେ ନବ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର କୁପରିଣାମକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ କୁପରିଣାମ ଥିଲା ଇଂରାଜୀ ପଢିକି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କେମିତି ସେମାନେ ନିଜ ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ନବ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ କୁପରିଣାମ କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ସରିଲା ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ କ୍ଲାସ ସ୍ପିଡ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଅପସନ ଅଛି ପିଲାମାନେ 0.75 ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋ କ୍ଲାସକୁ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ଏଇଟା +2 ର ଆମର ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ସରିଗଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତୁମକୁ ଯେମିତି ସବୁ ଭିଡିଓରେ କହେ ଆଜି ବି ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଝି ନହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ବି ଡାଉଟ ରହିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଭିଡିଓ ତଳେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ପଢେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି ପଢେଇଲି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବା କଥା କାହିଁକିନା ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ପଢେଇଛି ଲାଗିବନି ମତେ ମୋ ପାଠ ପଢା ସାର୍ଥକ ହେଲା ଭଳିଆ ସେଟା ମାନେ ନିରର୍ଥକ ହେଇଯିବ ସେଟା ସାର୍ଥକ ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ ଅଛି ମୋତେ ପଚାରିବ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଗଳ୍ପ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା କଥା ଏ ଭିତରେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲେ ତୁମେ आराम से न भाभी न चिंती मते करि परथवा कथा नै एटा हम बुझिचु एइथिरे एइ प्रसंग वर्णना कराइछि सर हमको एटा पढैथिले एवं एटा ही तार आंसर हेबो तो एमिति तुम माने बुझि पारुथबा कथा तो 40 मिनिट हेगलानी आजिरो क्लास पाखापुकी एवं तुम माने समस्त माने धैर्यर सहित क्लास को देखुचो 38-39 मिनिट माने 40 मिनिट पाखापुकी धरि नियो तो सेति पई समस्तनको हृदयरु धन्यवाद जय जगन्नाथ जय मां समले पुनी देखा हबा हमें आगामी भिडियो रे एवं सेति आलोचना करबा एक नुवा विषय वस्तु उपरि।